اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان نے مال کمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال کا اس انسان سے حساب کرنا ہے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَى۔ قرآن مجید برہان رشید فرما رہے ہیں کہ ذرہ برابر بھی نیکی کیتی ہے اندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دے گا، ذرہ برابر بھی شر کیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دی سزا دے گا۔ اور حضور فرمایا 4 قسم دے اعمال ایسے نے، مال ایسے نے کہ جنہ دا بروز قیامت حساب نہیں ہوئے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کیڑے مال خرچ کیتا ہے جنہ دا حساب نہیں ہوئے گا؟ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے نمبر تے وہ مال کہ جڑا اپنے والدین دے اوپر خرچ کیتا ہے، والدین دے کپڑیاں دی خاطر، والدین دی دعا دارو دی خاطر، والدین دے جو بھی ضرورت ہے وہ انسان نے پوری کیتی ہے اپنے والدین دی، کل قیامت والے دن اس دا حساب نہیں لیا جائے گا بلکہ اللہ جل شانہ اس مال دا اجر عطا فرمائے گا۔ اور دوسرے نمبر تے حضور فرمایا کہ سحری دے ٹائم تے جو کھانا تیار کیتا ہے، سحری دے ٹائم تے جو بھی روزے دے باتے اہتمام کیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال دا کوئی حساب نہیں لے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو افطاری دے ٹائم تے جو کھانا تیار کیتا، افطاری دے ٹائم تے جو چیزاں تیار کیتیاں، رب ذوالجلال اس چیز دا اس مال دا کوئی حساب نہیں لے گا۔ اور چوتھے نمبر تے حضور فرمایا کہ جڑا انسان اپنی اولاد دے اوپر، اپنی بیوی دے اوپر انسان جڑا خرچ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ یوم حساب والے دن اس دا کوئی حساب نہیں لے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات اجر عطا فرمائے۔